ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯୁବ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଆଳିର ରାଜା ସାହେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କୁମାର ବାବୁ ଆମ 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟା ଏବଂ ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ତଥା ସାନାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯୁବ ପରିଷଦର ସହଯୋଗରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପୂଜା କରିବା ତାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଶେଷରେ ମୁଁ এই অনুষ্ঠানের আয়োজক মানুষকে বক্তব্য শেষ করছি। সমস্ত অতিথি মানে এটিকার আয়োজক মানে গ্রামবাসী ভাই ভଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଛି ଏବଂ ସମାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କାରଣ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସକାଶରେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। उन्नति विषय गाँव जहाँ सब घटना घटी से विशेष कर उल्लेख करते आपको मोर अभिनंदन जनाऊँगी यहीपरि संस्कार समस्त मन करुँगी बड़ लोक आदर और सरकारी लोक साहय और आवश्यक जहाँ सामाजिक दृष्टि दरकार अच्छे लक्ष्मी पूरण करने चेष्टा कर दिगरे ये अनुष्ठान लोक এই অনুষ্ঠানের কার্যকর্তা যোগদান সমস্ত সমস্ত ধন্যবাদ দ্বিতীয় প্রথম আসি দ্বিতীয় থর যেতবে আপনার নিমন্ত্রণ আসে তাকে নিজের গাঁ পরি সাংবাদিক মনে করে এটি দেশ আপনার উন্নতি করুছি অঞ্চল এটি মনে রাখি মনে করতে হবে কামনা করছি ভবিষ্যৎকে আপনার এই দিগরে আরো উন্নত হব समय आसवे कि लोक अवस्थित पहुँचे से दिन देखिए अनुष्ठान विषय मैं कौन कह गलाथर आसी जहाँ देखी गई वर्ष ताकि अत्युन्नत भाव संस्कार करते आप क्रेडिट ग्रामवासी मान जो प्रकार उत्साह अच्छे सेमती अतुलनीय अन्य गाँव गले जो प्रकार उत्साह अच्छे बहुत अधिक उत्साह आनंद भाग धन्यवाद विशेष कहली समस्त प्रतिनिधि कहते आज गोटे कथा भूल आज हूँ जागर ओम नमः शिवाय बाउंश गचर चाउल बांधी बुझे बाउंश गचर चाउल बांधी अर्थ तार आयु पूरीगला किंतु यहाँ गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य रखु नदीकूल गाँ नदीकूल गाँ जदि बाउंश गचर धान बाहर चाउल बाहर यहाँ विपद प्रथम
या पर कौन सूत्र सरकार घटी पाए काल कथा ठाकुर अनुरोध करছি अपन महागत करते ठाकुर आशीर्वाद से आपन विपद न हो ये आशा जाऊँगी ये 2018 मसीहा এবং আসন্তা 2019 को आपन सब प्रकार विपद ठाकुर बुझे रखु এবং आपन जो प्रकार ठाकुर प्रति भक्ति অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত জয় মহোদয়ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମ ବାରବାଟୀ ସରପଞ୍ଚର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବନିମ୍ନରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମହୋଦୟ ତଥା ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥା ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବମ୍ବେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ରହି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଅବସରରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଶା ବାହାରେ এই ছোট বড় পিলাମାନେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷର ଏକାଠି ସେମାନେ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଏତେ ଦୂର ଆଲୋଚନା କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପାର୍କିଂରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା मंदिर कहूछि शिव मशाणी कहूछि शिव मंदिर कहूछि शिव मशाणी कहूछि शिव बाई मन रे बाई मन अरे शिव को पाइबाकू गोटिए उपाय जप ओम नमः शिवाय मंदिर कहूछि शिव मशाणी कहूछि शिव मंदिर कहूछि शिव मशाणी कहूछि शिव
शिव पंचाक्षर शुणी बाई मन थर हर बाबा भोला भक्त सापुआ केला बाई मन पंचाक्षर पद्म तोड़ा शिव पंचाक्षर शुणी बाई मन थर हर बाबा भोला अरे जोंटी डाक जमती डाक जोंटी डाक जमती डाक शुणिबे शिव निश्चय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय मंदिर कहूछि शिव मसाणी रे मसाणी कहूछि शिव मंदिर रे मंदिर कहूछि शिव मसाणी रे मसाणी कहूछि शिव मंदिर रे पांच अक्षर जपी बाई मन तरी गले केते पापी किए पाए के बर बाई मन वृषभ रही साखी ए पांच अक्षर जपी बाई मन तरी गले केते पापी किए पाए के बर बाई मन वृषभ रही साखी अरे तपर हेउ जपर हेउ तपर हेउ जपर हेउ दियंती शिव अभय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय मंदिर कहूछि शिव मसाणी रे मसाणी कहूछि शिव मंदिर रे मंदिर कहूछि शिव मसाणी रे मसाणी कहूछि शिव मंदिर रे बाई मन रे बाई मन रे बाई मन रे बाई मन अरे शिवंकु पाइबाकु गोटिए उपाय जप ओम नमः शिवाय 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 ଆଉ
पूर्ण होते समस्ते पत
यज्ञ मंडल को पवित्र करंतु
नमः
শ্রী শ্রী গোবিন্দ গোস্বামী প্রাণরে এইভাবে আনন্দ ভক্তি ভাবনার স্রোত উজ্জীবিত করতু এবং পরস্পর প্রতি সহানুভূতি এই পবিত্র সন্ধ্যাକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଭଜନ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମଣି କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଭଜନକୁ ଏବଂ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା। প্রথমে মহাপ্রভুଙ୍କର বন্দনার আরম্ভ করছি আজর ভজন পরিব নাহি কি পতিব নাহিল সমাধিরে রখিব মতে সমাধিরে রখিব পরিব নাহি কি পতিব নাহিল সমাধিরে রখিব
Hare
संगठन देवाई आज आयोजन तेणु मोर विशेष कहूनी सम्मानीय ग्राम्य कमिटर मेम्बर मैंने एवं साना को ग्रामवासी बृंद को मो युवा परिषद तरफ नमस्कार करुँ युवा परिषद एक बहुत उद्देश्य स्थापन कराई पाखापाखि सुशांत भाई सुंदर प्रस्ताव लगी साना को गाँ आज ओडिशा सहित देश में परिचित से हूँ सूर्य पूजा आमर बयस छुआ दिलु चापुड़ा खाई आम आज बड़ 10 दिन हो हाँ करवा समस्त मन भावना जहाँ ये महत्व उद्देश्य चिंताधारा एवं उद्देश्य ये दुईटी मिसी ग्रामवासी सहयोग ग्राम्य उत्सव आज समापन हम किंतु एपर्त गाँव में झीणी भर्ती कहीं जावाक तैयार ना समस्त उत्सव माहौल साना को आज साना ग्रामवासी गर्वित तेणु आम आमर भविष्य पीढ़ी अतीत मान अतीत मान कौन आम शिखीचु आम भविष्य को आम देखी जीव जेकोसी गोटे गच ठिया चेर माटी भर बंद जाकि समय आप देखिए जब माटी चेर हलीगला से गच तले पड़ बोधे यज्ञ आरंभ ये वर्ष यज्ञ 15 दिन 17 वर्ष गोलेख चंद्र बेहेरा को अनुरोध करी ग्राम्य कमिटर मुख्य साना को गाँव मुह श्रीजुक्त निराकार पात्र को साल दे संबर्धना करेंगे आसन परवर्ती उत्तरीय नाम घोषणा करने से व्यक्ति विषय किसी कह सी हूँ आम कमिटर माइलेज मैन माने जो कहीं न पहुंचे से पहुंचे कौटू के पिला पाखे पहुंचा जीव क्या पाखे के पैसा कौ समय गले से पिला मिल ये हूँ से व्यक्ति को काम से हूँ अक्षय कुमार स्वाई 10-15 पेज कागज शरद चंद्र राउत अक्षय स्वाई को अनुरोध करी से उत्तरीय देश सम्मान जनाए निवेदन करी श्रीजुक्त प्रताप केशरी पात्र को आम ग्रामर ग्राम्य कमिटर मेम्बर भरत तराई को संबर्धना करेंगे ग्राम्य कमिटर सॉरी आम युवा परिषद जड़े भाई से पुणे रुहती आम 1000 किलोमीटर दूर ए वर्ष जग राशन कौटे 2 मास मन चिंता
କୋଉଠି କଣ କଲେ ଗାଁର ଦି ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ସେ ପଇସାକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିମଲ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ଆମ ବହୁତ ଯୁବ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗାଁ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଉତ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘନଶ୍ୟାମ ବସନ୍ତ। ଆମ ଯୁବ ପରିଷଦ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଯାଏ 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ହେଇଥିବ, ତାଠୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଧରି ରହିଛୁ। ଆମ ଯୁବ ପରିଷଦର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ରାଉତ। ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଷଦର ବିରୋଧର କାହାକୁ। ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ମୋର ଥାନାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଥାନାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି ମୁଁ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଏକତା ରହିବା ଉଚିତ। ଏକତା ରହିଲେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରିଛୁ, ସେ ଆଶା ଆଜି ଆମର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ସେଟା କଥାରେ କହିବନି। ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କନେକ୍ଟ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ 4 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ପକେଇ ପାରୁଛି, କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷର ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼ିକି ସେ ତା ଭଉଣୀ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ କାମ 100ରୁ ଅଧିକା ଯୁବକମାନେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଯାହା ହଉ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହା ସେହି ଯୁବ କମିଟିର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ସମାରୋହ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବେ ଘୋଷିତ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନବ